Alon guys. Medyo hilo pating. Guys, oh, biski guys, biski. Biski to guys, biski. No rating to sender guys, may real sailor guys. So, sailor. Tangin na. Oh my God! Wow! Kayong nag-aaral pa dyan, gusto nyo ganitong sitwasyon, no? Pagpatuloy ninyo yan. Jote ka, Bres, ganito. Nagkasama ko. Oo. Tiis-tiisin na natin guys, kaya medyo malapit na maging 60 ang dollar guys. 59 na yata yun nakaraan. 59.10. Ito din kapalit guys, oh. Ito din kapalit guys, oh. Malamig na, maalon pa. Nag-enroll talaga ito guys. Robert, kain mo na ako. Ikaw na yung bahala ng barko. Dalhin mo papuntang Cavite yan.